جناب میرے ساتھ موجود ہیں اسکا جو کہ پائلٹ ہیں اور ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں کومل خالد جو کہ ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئر بھی ہیں اور میرے ساتھ یہاں پر موجود بھی ہیں اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اینڈ ویلکم ٹو صبح کا سما. جناب اسکا از اے پائلٹ اور ماشاءاللہ سے کومل جو ہے از انجینئر. یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو ویسے انجینئرنگ میں اکثر انجینئرنگ یونیورسٹی میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں کی تعداد تو ویسے بھی بہت ہی کم ہوتی ہے اور آپ نے جس چیز میں مطلب ایئر کرافٹ مینٹیننس انجینئرنگ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از ویری لائٹ. آپ کو لیے تو بڑی ایک تو رسپانسبلٹی کی پڑھائی بھی ہے, رسپانسبلٹی کی جاب بھی ہے, بیکاز آپ کی جاب پہ بہت ساری زندگیاں منحصر کرتی ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو یہ کیسے ذہن میں آئے کومل کہ میں نے ٹھیک ہے انجینئرنگ تو کرنی ہے پر میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے, یہ پرٹیکولر کرنا ہے میں نے. اچھا, اس چیز کے دو پہلو ہیں, پہلے تو انجینئرنگ اور پھر ایئر کرافٹ انجینئرنگ. جی بالکل, دونوں ہی جس میں دونوں میں خواتین کم. دونوں خواتین کم. اچھا, انجینئرنگ کی پہلے بات کر لیتے ہیں. انجینئرنگ کی بات یہ ہے کہ جو مجھے لگتا ہے شاید میری فیملی آج پہلی بار یہ بات سنیں, میرے بھائی کو انجینئر بننے کا بہت شوق تھا. کچھ فیملی ریزنس کی وجہ سے, ذمہ داریوں کی وجہ سے جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ ڈیفینیٹلی نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, انہوں نے ابھی فیلڈ چوز کر لی اینڈ ہی از ویری سکسیسفل ناؤ. وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ وہ انجینئرنگ والا جو تھا نا وہ آیا یا میں بن جاؤں گی. صحیح ہے, اور انہوں نے کیا بھی ایسا, پڑھایا میرے بھائیوں نے مجھے اور میں بنی. اچھا, اب میں جب پری انجینئرنگ کری تھی انٹر میں تو جہاں تک شوق سب کو ہوتا ہے, بچپن سے مجھے بھی تھا. صحیح ہے, میں جو ہے وہ پائلٹس کو دیکھا کرتی تھی, جہازوں کو دیکھا کرتی تھی. پھر مجھے پتا چلا ایک ایسی فیلڈ بھی ہے جس کے اندر میں انجینئرنگ کو پرسیو کر سکتی ہوں ایویشن کے اندر. تو وہ دونوں خواب میرے پورے ہو سکتے ہیں. دونوں خواب جو ہے نا وہ تو بھائی تو کمبینیشن مل گیا. یہ تو ایسا لگا کہ سب کچھ مل گیا مجھے لگا. پھر میں نے اس سے محنت کی بہت زیادہ. بہت مشکل فیلڈ تھی, بہت مشکل راستہ تھا. ایسا یہ بہت مشکل راستہ تھا لیکن الحمدللہ. اچھا, درمیان میں مطلب جب آپ اس فیلڈ میں جب انٹر ہوئی ہیں تو آئی ایم شیور کہ اس وقت بہت سے لوگ آپ سے انسپائرڈ بھی ہوتے ہوں گے اور کچھ دیکھتے بھی ہوں گے ہو لڑکی ہے. اچھا, کیونکہ میں نے سم ہاؤ لوگوں میں دیکھا ہے, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہونا, ڈاکٹرز میں بھی اگر ہم دیکھیں اس میں بھی خواتین, صرف سوائے گائنیکالوجسٹ کے باقی تمام تو اس میں دیکھتی ہوں کہ اچھا جی خاتون ڈاکٹر ہیں, اچھا جی خاتون شیف ہیں, اچھا جی خاتون ڈیزائنر ہے, اچھا جی خاتون ڈرائیور ہے اور خاتون پائلٹ. تو میں تو پوچھوں گی بھی آپ سے, لوگ کہیں نہ کہیں ہلکا سا پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ڈسکریمنیشن لوگوں کے اندر ہے, سم ہاؤ انکلکیٹڈ ہے ہماری جینس میں ہی. تو کیسا رسپانس ہے لوگوں کا؟ بالکل ایسا ہی تھا. شروع میں بہت مشکل تھا, بلکہ شروع میں تو ایویشن میں اتنی لڑکیاں تھی بھی نہیں, اسپیشلی انجینئرنگ سائڈ پہ تو لڑکیاں تھی بھی نہیں. اکا دکا ہارڈلی کوئی ہوں گی. ہاں بہت کم تھی. اور میں تھوڑا میکینیکل سائڈ پہ, ایئر اسپیس ہے میرا ٹریڈ, تو میکینیکل تو ہوتی ہی کم تھی میکینیکل میں نا. جی جی. ایویونکس میں تو آ جاتی ہے. ایویونکس از لائک آپ سمجھ لیں الیکٹریکل, تو آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو, لیکن میکینیکل اسٹیٹ لائک بھاری کام ہے, بھڑکم کام ہے, یہ کہاں سے کرے گی, اسے تو اٹھے گا ہی نہیں, اسے تو ہوگا ہی نہیں, اتنی جان لگے گی ہی نہیں. صحیح ہے, تو شروع میں مجھے بھی بہت اسٹرگل کرنی پڑی. صحیح ہے, اچھے برے لوگ ہر طرح کے ملے, برے لوگ بھی ملے لیکن اچھے لوگ بھی ملے. تو جہاں آپ یہاں پر ہوں تو ان اچھے لوگوں کی وجہ سے. اور سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا آپ کو؟ سب سے زیادہ فیملی نے, سب سے زیادہ فیملی نے سپورٹ کیا مجھے. میری فیملی, میرے سبلنگس, دے آر بیسٹ. اور تو کہتے ہیں کہ بھائیوں نے مجھے پڑھایا اور بھائی کا ہی خواب ہے یہ لے کے آگے بھی چلیں. اسکا آپ مجھے بتائیں آپ فلائنگ میں کیسے جو ہے وہ آئی, اور آپ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ایوی سینٹر کی جو فلائنگ ایمبولینس ہے یہ اس کی پہلی خاتون پائلٹ بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اسکا آپ کا ایکسپیرینس ابھی تک کیسے جا رہا ہے, بنی کیسے؟ بنی اس طرح کہ وی آر 4 سسٹرز ایکچولی, اور سب نے ڈفرینٹ فیلڈز میں اپنا, سب نے بول دیا میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ بننا ہے. آئی ایم دا ینگیسٹ, تو میں ویسے بھی ایک راستے کے بعد فیسینیٹ ہوتی ہوں. بٹ اگر گزر رہا ہوتا ہے نا تو دیر از نو وے آئی ایم ناٹ گونا لک اپ. میں گزرتا اور ہم ایسے اوپر دیکھتے ہیں کہ اچھا جہاز جا رہا ہے. تو ٹل ڈیٹ اٹ فیسینیٹس می الاٹ. تو اسی طرح شوق ہوا تھا. اینڈ دین اوبیسلی میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے تو پیرنٹس کو تھوڑا کنونس کرنے میں ٹک می اے لٹل وائل, ٹک می اے ایئر ایکچولی. مجھے یہ گیپ لینا پڑا تھا بیکاز مائی ڈیڈ کنٹینیوڈ سیئنگ کہ نہیں آپ پہلے ڈگری کرو پھر آپ جاؤ گے. اچھا, والد صاحب کیا چاہتے تھے, فادر کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا بنو؟ ہی وانٹیڈ می ٹو ڈو لا. تو انہوں نے کہا کہ تم لا کرو پھر میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا. بٹ آئی نیو ہی از مائی ڈیڈ. میں ایک دفعہ ڈگری پکڑ لی دین دس از گون. اور کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کہا نہیں مجھے اس چیز کا مقدمہ لڑنا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے مقدمہ 1 سال لڑا اس چیز پہ. آئی اسٹیڈ ایٹ ہوم. میں نے کہا نہیں مجھے آپ پہلے یہ کرائیں پھر میں ڈگری کروں گی. تو دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. میں نے بہت لڑ کے 1 سال میں آئی وینٹ فار میڈیکل, خود ہی جا کے دیکھ کے, بیکاز اوبیسلی آپ کا کوئی ہوتا نہیں ہے گائڈ کرنے والا ایز سچ پاکستان. اور آپ کی فیملی میں nobody in air force, nobody in aviation, nobody. So I had to look up things
थिंग्स माई सेल्फ कि अच्छा मैं ढूंढूं कहाँ से कहाँ मेडिकल कराना है, क्या कराना है. आई डिड ऑल ऑफ दैट ऑन माई ओन. तो मैंने सब मेडिकल चुप के जाके मेडिकल भी करा लिया. फिर ऑब्वियसली जब उनको पता चल गया ही वाज रियली सपोर्टिव. तो इसी तरह इवेंचुअली फिर जब उन्होंने देखा कि अच्छा फ्लाइंग कर रही है, ऑब्वियसली दे आर प्राउड नाउ. तो अब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन इनिशियली बहुत ज़्यादा क्योंकि ना माँ बाप कहीं ना कहीं डरते भी हैं फ्लाइंग लड़कियों को लेके कि पता नहीं. हाँ, वो कहीं एंड इट्स नॉट जस्ट आवर पेरेंट्स ना, सोसाइटी भी है, फिर रिश्तेदार भी हैं. दे लाइक हो क्यों. रिश्तेदारों का मुझे बताएं, रिश्तेदारों का पहले क्या रिस्पॉन्स और अब क्या रिस्पॉन्स? पहले भी वही रिस्पॉन्स था, अब भी वही रिस्पॉन्स है. मेरे अब आई एम नॉट गोना नेम देम ऑब्वियसली, बट ये कहते हैं पढ़ना नहीं था ना, ये इधर आ गए. हालांकि एक तो टफ फील्ड है, लोग इधर आराम से कह देते हैं फील्ड. और मुझे दे डोंट गिव यू क्रेडिट. मैं तो एक बार एक सिमुलेशन सेंटर में गई और वहां पे मुझे जाके पता चला कि भाई जो पायलट्स होते हैं इनके तो हर 6 महीने के बाद, इनका हर साल के बाद कोई पेपर हो रहा होता है. देखा ये क्या, ये तो पढ़ाई है, कांस्टेंट पढ़ाई. आप एक जहाज से दूसरे में जा रहे हो, उसकी पढ़ाई है, फिर आप आपकी सारी जिंदगी पढ़ाई चलती है. एंड दैट्स व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड. अस्का जो पहली फ्लाइट ली थी वो कितनी एम्पावरिंग थी. मुझे उस फ्लाइट की बात इट वाज सो गुड. एक्चुअली आई वेंट विद माय बेस्ट फ्रेंड जो आपने मिली भी है उनसे. तो हम दोनों की फर्स्ट फ्लाइट एक साथ थी. वाज रियली मेमोरेबल क्योंकि हम दोनों बड़े 1-2 साल से वेट कर रहे थे कि अब फ्लाइंग स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी. एंड वी केप्ट गिविंग आवर एग्जाम्स. तो हमें थोड़ी पता था कि आके पढ़ना पहले पड़ेगा, फिर हमें जहाज में बिठाएंगे. तो हम वी वर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट एंड इट हैपेंड टुगेदर. तो वो जीवरत भी ना बड़ी बच्चे वो बातों की शौकीन है. बाजी पायलट भी काफी पायलट वो भी बातों की काफी शौकीन है. तो वो तो बातों में आपको पता ही चलेगा. ये हम मिले ही साइकोमेट्री में. वी वेंट टुगेदर मेडिकल देने अपना साथ. हम वहां से मिले एंड वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स क्योंकि उसको भी बातों का शौक है, मुझे भी है. So that's how we became friends and we did everything together. एक छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन आप लोग कहीं मजा आएगा. ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सुबह का सवाल. मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी. अच्छा, कभी कोई ऐसी चीज़ आप मुझे कोमल बताइएगा कि ऐसी हुई हो जो आपको लगता है कि आप कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता है आप अभी तक उसको फरामोश नहीं कर सके, इसको भूल नहीं सकें? बिकॉज बड़ी रिस्पॉन्सिबल लोगों को, मतलब जो आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं फैसिनेट तो लोग बहुत होते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी जॉब के साथ. अच्छा, ऐसे कोई पर्टिकुलर तो भी मेरे ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन ये अक्सर होती हैं चीज़ें ना. क्योंकि अब हम एयरक्राफ्ट समझे ऐसा है कि गाड़ी होती है ना, मैं आपको समझाती हूँ. गाड़ी, अब गाड़ी भाई मैकेनिक को दी, उसने ठीक करके दे दी, वो जमीन पे चलनी है. कोई इशू नहीं है. मसला भी हो गया, बहुत ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं आ सकता. जहाज फ्लाई करता है, सही है. ऊपर कोई, मैं कहती हूँ फिर अल्लाह मियाँ ही होता है आपके साथ. बेशक वो हवाएं जो लेके उड़ती है वो बेशक अल्लाह का ही उसमें है. तो हम पे जिम्मेदारी बहुत है, सही है. लाइक इनके फ्लाइट कर रहे हैं, अस्का जा रही है, तो पहले मैंने उसको साइन करना है कि हाँ ये फिट टू फ्लाई है. फिट टू फ्लाई है. देन वो जिम्मेदारी पे लेके जा रही है, वो मुझ पे अलग जिम्मेदारी है. तो कभी कभी ऐसा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग किसी प्रॉब्लम के साथ वापस आते हैं, कभी कोई सीवियर प्रॉब्लम के साथ भी वापस आते हैं. तो वो होता है कि भाई बस आ गए, शुक्र अल्लाह का, बस पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है. अब देखते हैं मसला क्या हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के वाकयात होते हैं. ऐसी छोटी सी मुझे जीवरत ही बता रही थी कि अभी वो टेक ऑफ की भी नहीं थी, लेकिन उनके एक इंजन में आग लगी थी, वो सिंगल में. तो जब इस तरह का हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो मैंने एयरक्राफ्ट रिलीज किया उनमें अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है. सही. और कितने अभी तक आप एयरक्राफ्ट का मुआयना कर चुकी हैं वैसे अभी तक? बहुत सारे, कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने डिफरेंट और जगह पे भी काम किया है. मैंने किर्गिस्तान की एक कार्गो एयरलाइन में भी काम किया है, सही है. मैंने सरीन एयर के अंदर भी एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर काम किया है कुछ अरसे. यानी कि दूसरे ममालिक में भी आप काम कर चुकी हैं, तो उससे तो आप एक्सपीरियंस आपको और ज़्यादा वास्ट हो गया होगा. बिल्कुल. तो काफी 20 above 20 ले लें आप, मे बी, शायद, डेफिनेटली. वाओ. तो ये आपको भी वैसे बड़े फैसिनेट करते होंगे बहुत ज्यादा. मतलब मुझे लगता है कि ना कोमल नीचे खड़ी ऊपर से कोई भी जहाज चलो तो कोमल बता देगी वो अच्छा इसका तो ये मसले. अच्छा, हम पायलट्स ना डेफिनेटली एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. हम एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ, हम देखते हैं आवाज से आ रही है, साउंड ठीक है, अभी टेक ऑफ किया, हाँ सही जा रहा है, बिल्कुल इसने हाँ बिल्कुल सही किया है. हर चीज जो है ना, एक वो एक जहाज देख रहे होते हैं ना, कैसे कौन सा जहाज है, ये कुछ और देख रहे हम कुछ और नोट करते हैं. अच्छा, इसमें इंजन ये लगा हुआ है, इसकी विंग टिप्स देखो कैसी है, इसकी दूसरी वाली है, इसमें विंगलेट्स लगे हुए हैं, इसमें ये लगे हुए हैं. हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं.
तो सबका एक अलग है, सबकी एक अपना जर्नी है, एक अपना एक पैशन है. कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया जो आपको याद रहा हो? हमारे साथ लिटरली डेली वाकयात हो रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा. लाइक आप जा रहे हैं, टेक ऑफ पे दरवाजा खुला रह गया, जा रहे हैं ऊपर हवा में कुछ रेडियो फेलियर हो गया. देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट वी आर ऑब्वियसली ट्रेन्ड कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम लोग पैनिक नहीं करते. इनिशियली तो हम करते हैं. द फर्स्ट टाइम जब मेरा जहाज का दरवाजा खुला रह गया था, माय इंस्ट्रक्टर डिडंट इवन टेल मी कि नहीं मैं बताऊंगा, वही हुआ कि फ्रीक आउट कर जाएगी. हाँ, तो जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा सर क्या हो गया, सर क्या हो गया. ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं सेव किया, मैंने अपने मोबाइल संभाले. ये क्या था, तुम्हें फिक्र नहीं है, तुमने अपने मोबाइल साइड में किए. लेकिन वो बिल्कुल नई बात होती है. Exactly. 5 साल हो गए. अब तो कितनी जो स्पेसिफिकली जब आप ईदी एम्बुलेंस पर आप, आई एम श्योर कि आपने से बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज आप एम्बुलेंस जो है वो आप उड़ाती हो. तो क्या क्या चीजें आपने ड्यूरिंग अपने इस एक्सपीरियंस में सीखी? दैट पार्ट इज वेरी चैलेंजिंग एक्चुअली. मतलब ये नॉर्मल फ्लाइंग वगैरह से इट्स वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज कोई आप साथ लेके जा रहे होते हो जो उनकी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है. ठीक है, वो कोई ब्लास्ट के, अभी मैं कोयटा गई थी, ब्लास्ट के पेशेंट्स थे. ठीक है, पूरी बॉडी बर्न है, साथ फैमिलीज हैं, रो रही हैं, एंड ऑब्वियसली एज अ गर्ल हम थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं. इट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट और मैंने पीछे बस मुड़ के देखा और मैंने हालत देखी, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इन द एयरक्राफ्ट, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल, एंड आई वाज टोल्ड कि ये नहीं करना. फर्स्ट एक्सपीरियंस. बट देन इवेंचुअली वी ऑब्वियसली बिकम यूज्ड टू इट. हम इनसेंसिटिव भी होते जाते हैं. ह्यूमन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको ब्रेक करती हैं. एग्जैक्टली. तो वो अब वो चैलेंजिंग है थोड़ा पार्ट, बट अगेन इट्स नाइस. हम कौम की काइंड ऑफ वो खिदमत भी कर रहे हैं. माय पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी कि अच्छा जा रही है, यू नो शी इज डूइंग समथिंग गुड ह्यूमैनिटी के लिए भी, और वैसे भी शौक भी पूरा हो रहा है फ्लाइंग का. तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीजें क्लियर होती जाती है, कोई इशू नहीं है. अच्छा, ह्यूमन है. कोमल, हम वुमेन्स डे तो बहुत अरसे से सेलिब्रेट करें, ऑफ कोर्स उसका एक मकसद ये भी है कि हम लोगों को बता सके कि भाई आपके मुआशरे में तरक्की तब तक आपके लिए हासिल करना मुश्किल है जब तक आप खवातीन को जो उनकी जो ड्यू पोजीशन है, जो ड्यू रिस्पेक्ट आप उनको वो नहीं देते. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदे ही जो सोसाइटी चला रहे हैं, हमारी खवातीन का एक अहम रोल है और इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते. हाउ एम्पावर्ड डू यू फील नाउ? आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ लोगों में शऊर आया है, आगाही आई है कि ख़वातीन के बगैर और उनकी एग्जिस्टेंस के बगैर आप मुआशरे को, इस सोसाइटी को और मुल्क की तरक्की को सही तरीके से हासिल नहीं कर सकते? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है. पहले नहीं था. अगर आप चले जाए 15-20 साल पहले, 10 साल पहले अपनी बात करती हूँ, 10 साल मुझे फील्ड में हो गए, बहुत फ़र्क है. ठीक है, अच्छी बात पता है क्या है कि पॉजिटिव फ़र्क है. पॉजिटिव फ़र्क है. अब जो हमारे मर्द हजरात हैं, डेफिनेटली वो भी जो होम मेकर्स हैं, उनको भी बहुत अप्रिशिएट करने लग गए हैं. तो ये उनको अंदाजा है इस बात का कि हमारा घर एक्चुअली ये चला रहे हैं. ग्रांटेड लेते थे ना, तुम घर करती क्या हो, तुम करती क्या हो, मासी आ रही है, मासी को भी कोई देख रहा है ना. एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट की है, वो ये कि अब माशाल्लाह जो मर्द हैं वो औरत को एक तो अप्रिशिएट करते हैं, दूसरी बात थोड़ी हेल्प भी करवाने लगे. पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ, हालांकि हमारे दीन में है ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन अब माशाल्लाह ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो मुझे फील होता है. चूँकि बाकी जो मेरे बहन भाई हैं या फिर जो मेरे और जानने वाले लोग हैं, उनमें मैं ये देखती हूँ कि नहीं यार, दे आर अप्रिशिएटिंग. वो होम मेकर्स हो, वो जॉब पर जा रही है, नहीं, दे आर अप्रिशिएटिंग. मैं जो हूँ वो मैरिड हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हर लिहाज से. तो मुझे लगता है यस वी आर बिकमिंग, मतलब गुड हो रहे हैं हम, अच्छा हो रहे हैं हम एम्पावर्ड हो रहे हैं, हम एम्पावर्ड. लेकिन अभी बहुत हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है. बिल्कुल ऐसा पॉजिटिव. देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. अभी भी बहुत ज्यादा देखते हैं और उनको डाउट करते हैं. मैं मतलब हम भी अगर जा रहे होते हैं तो वी लिसन टू a lot of jokes कि अच्छा आप पार्क कर लेंगी, चला लेती हैं आप, ये कर लेती हैं. I feel so good. मैं जब किसी मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे पता चले कि मेरी जो एयरक्राफ्ट की जो पायलट है वो अगर खातून है, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग होती है. और स्पेशली मैं जब वो लैंडिंग पे, टेक ऑफ पे जब लैंडिंग हुई तो मैं तो लिटरली क्लैप करना शुरू कर दी, बिकॉज आई लव इट. और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी खवातीन को देखूं जो एम्पावर्ड हैं, जस्ट लाइक यू गर्ल्स. थैंक यू सो मच जी. अस्का आपका बहुत शुक्रिया, कोमल आपका बहुत शुक्रिया. और जनाब, यही वो पाकिस्तान का खूबसूरत और खुशहाल मुस्तकबिल है जिसका हम तमाम तो लोग इंतजार करें. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. डू नॉट गो एनीवेयर.